प्रचार करुछु कवि विश्वनाथ खुंटियाकृत विचित्र रामायणर 48तम भाग। प्रयोजना डॉक्टर शांतनु कुमार रथ, संगीत परिचालना प्रफुल्ल चंद्र बेहेरा, सहयोगिता अभय कुमार दास। रावणर विभिन्न चाटुवाक्य शुणी ताकू भर्त्सना करिसंती सीता ठाकुराणी। क्रोधरे जर्जर होई रावण अशोक वनरू नवरकू फेरी जाइछि। रावण चली जिबा परे ता कथारे राजी होई नथिबारु असुरी माने सीतांकू भर्त्सना सह विभिन्न भय देखाइछंती। सीता शोकरे कारुण्य करुछंती। सीतांगुण्यरे संवेदना प्रकाश करी त्रिजटा नामरे असुरी सीतांकू प्रबोधना देइछि एवं ए जगतमाता होइथिबारु रावण तांकर किछि क्षति करि परिबो नाही बोली साहस देइछि।
मते बार देखा
ଶୁଣୁଥିଲେ କବି ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆକୃତ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣର 48ତମ ଭାଗ। କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ନିଶିପ୍ରଭା ପାଣି, ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ମିତାଲି ଚିନ୍ନାରା, ଶ୍ୟାମାମଣି ଦେବୀ ଏବଂ ସୁଧା ମିଶ୍ର। ପ୍ରଯୋଜନା ଡକ୍ଟର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ରଥ, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସହଯୋଗିତା ଅଭୟ କୁମାର ଦାସ।